کوئی بندہ دنیا چ ہمیشہ ہمیش رہن واسطے نہیں آیا. ایویں سمجھو کہ بندہ آیا ہی جان واسطے. جان تے بندے دا دل نہیں کرتا. کئی ساڈے بزرگ نے انہوں کو ٹریا نہیں جاتا, منجی دے پے نے, انہوں کہو نا بابا تو مر جا, وہ کہ تیرا پیو مرے تیرے اگلے پیچھے, میں کہنوں مرا. جدوں آنا سی ادو آن تے دل نہیں کرتا, ہن آ گئے ہیں تے اتوں جان تے دل نہیں کرتا. دنیا چ مٹھاس ہی نہیں. جیڑا پھل کھلیا نا انہیں مرجانا ہے, جیڑا بھانڈا بنیا انہیں ٹہنا ہے, جیڑی عمارت بن گئی انہیں مسمار ہونا ہے, جیڑا انسان آیا ہے انہیں دنیا تو جانا ہی جانا ہے. کوئی انسان رہن واسطے, میں تو کہنا ہونا کہ دنیا دی ہر چیز دی وارنٹی موجود ہے لیکن انسان دی کوئی وارنٹی نہیں. مثلا گڈی لئی ہے نا, لینے کوئی نویں تو وہ وارنٹی بک ہوتی ہے, پیا جی گارنٹی دی وارنٹی ہے, اینے 1000 کلومیٹر تک وارنٹی کمپنی دے رہی. تو بندہ پیدا ہوتا ہے, کدی یہ بھی وارنٹی سنی جے بھی اج پیدا ہویا تو انہیں 100 سال دی وارنٹی دینے جی, انہیں 100 سال زندہ رہنا یا 50 سال. اگلے دن دی شیخ زندہ مثال ہے قاری نوید الحسن صاحب, اللہ تعالیٰ انہوں دی قبر نو جنت دی کیاری بنائے. ساری جماعت دے نوجوان قاری سن اور بڑا با کمال بے مثال قرآن پڑھتے سن. اللہ تعالیٰ قاری صاحب نو جنت دے اندر اعلیٰ مقام دے. تو میں بات کرنا چاہنا کہ چنگی پلی کو اسلام آباد تلاوت کیتی ہے, سویرے ناشتہ کیتا ہے ساڈے اتنے قاری شفیق صاحب نے دوست نے ناشتہ کیتا ہے. صبح ناشتہ کر کے پھر اس تو بعد وہ جا رہے ہیں کراچی, انہوں دی تلاوت سی. ناشتہ کر کے نال گڈی جی بیٹھے نے, اندر 1 منٹ بھی نہیں لگا اٹیک ہویا, اتنے ہی روح نکل گئی. کدی سر درد بھی نہیں ہوئی. یعنی جدوں تیرا میرا ٹائم آ جانا ہے 1 منٹ تے سیکنڈ بھی پیچھے نہیں ہو سکتا. نبی موسیٰ علیہ السلام کو آیا نا فرشتہ تے وہ ڈائریکٹ ہی اندر وڑ گیا. موسیٰ نے آندا میں تھوڑی روح قبض کرنا ہے, رہنا جے کہ جانا جے. نبی موسیٰ نے ماری چنڈ, وہ جلالی طبیعت مالک اکھ دا ڈیلا کٹ کے باہر مارے, ڈیلا تلیت رکھیا, رب کو ٹر کے اللہ نبی موسیٰ سے بڑا جلالی ہے, انہیں میری آنکھی کٹ چھڑی ہے. میں کہا ہی جانا جے کہ رہنا جے, فرمایا ڈائریکٹ ہی چلے گئے, ڈائریکٹ ہی چلے. اللہ نے ڈیلا قدرت نہ فٹ کیتا, فرمایا ہن جا کے آکھو نبی موسیٰ نو کہ بیل دی کنڈ دے اتے ہاتھ رکھن, جنہیں تھلے وال آؤ گے انہیں سال زندگی دے دیاں گا. تے بعد فرمایا موت ہے. فرشتے نے آن کے اس طرح ہی کیا, فرمایا بعد چاہے موت ہے. تو فرمایا تو ہنے ہی لے جا, ادو جو مرنا ہے تو ہنے ہی لے جا. یعنی موت ایک اٹل ہے, یہ آنی آنی ہے, جانا ہی جانا ہے. حضرت آدم تو لگ کے نبی عیسیٰ تک سارے نبی دنیا تو چلے گئے, کوئی نبی نہیں رہا. حضرت عیسیٰ نو ایک وقت آنا ہے موت آنی ہے. حضرت عیسیٰ نے آنا ہے قرب قیامت, دمشق دے اندر مینارہ ہے, اس مینارے تے نازل ہونا ہے, پھر 40 سال زندہ رہنا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قرآن حدیث اللہ نے سکھا کے بھیجنا ہے. شادی بھی کرنی ہے نبی عیسیٰ نے, لیکن پھر بھی حضرت عیسیٰ نے بھی موت آ کے رہنی ہے. بلکہ میں تے حدیث اگلے دن پڑھ رہا سا, موت نو بھی موت آنی ہے قیامت دے دن نا. جنتی جدو جنت ٹر جان گے نا تو جہنمی جہنم درمیان چ ایک ایسی جگہ ہے جہدے اتنے مینڈے دی شکل چ موت نو لیا کے ذبح کر دیتا جائے گا اور کیا جائے گا جنتیو اج تو بعد تھانوں بھی موت نہیں آنی, جہنمیوں تھانوں بھی موت نہیں آنی. اس واسطے میرے بھائیو اس محدود زندگی معقول زندگی نو لا معقول سفر دے اتے ترجیح نہیں دینی چاہیے کہ جدیاں واٹاں بڑیاں لمیاں نے, جدے پینڈے بڑے ڈونگے نے, بہت لمبا سفر ہے. اگلا سفر جیڑا ہے وہ دی منزل کوئی نہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا سی ابو ذر جدد السفینۃ فإن البحر عمیق. ابو ذر آخرت دے سمندر بڑا ڈونگا ہے, عملان دی کشتی تیار کر کے جائی. ایک عربی دے شاعر نے بڑی کمال دی گل کی دے آندا ولدتک امک یبن آدم باکیا والناس حولک یضحکون سرورا. اے ابن آدم تیری ماں نے تینوں جنم دیتا, تو رونا سے تے لوگ ہستے سن. یعنی بچہ رو رہا نا, پوترا دیتا ہے بھی مبارک ہوئے, پتر دیتا ہے مبارک ہوئے, ادھر میرے نواسا دیتا ہے, بھتیجا دیتا ہے, مبارک ہوئے بھائی, سارے مبارکاں دے رہے نے, تو رونا ادھر مٹھائیاں تقسیم ہو رہی ہیں. اگے گل بڑی کمال ہے.
فرمایا فَعْمَلْ لِنَفْسِكَ أَن تَكُونَ إِذَا بَكَوْا. ہن عمل کردار رہن سہن ایویں دا پیدا کر کہ جڑے تیرے آن دی وجہ تو ہس دے سن وہ تیرے جان دی وجہ تو رون. تینوں ایتھوں گلیاں دے ککھ وی رون ایتھوں دی محمد دا غلام لنگ گیا صلی اللہ علیہ وسلم. فی یوم موتی کا ضاحکا مسرورا. تو اللہ دے دربار چ اپنے عملاں دی وجہ تو ہسدا ہوئے. یہ نہیں تو اوتھے روئے تے دنیا مسلے وچ آ کے شکر ادا کرے یا اللہ شکر ہے بندہ مگروں لتھا ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. کردار رہن سہن. نبی علیہ السلام کو ایک جنازہ لے آندا گیا. آپ نے فرمایا بھی یہ مرن والا مستری ہی یا مسترا ہی. اللہ رسول مستری تے مسترا کی ہوندا ہے؟ فرمایا انہیں دنیا کو خلاصی پائی ہے یا دنیا والے نے کو خلاصی پائی ہے. بعد جنازے اٹھتے نے ہر اکھ اشک بار ہوندی ہے تے بعد بندے مردے نے لوکی گھراں چ نفل مسلے وچھا کے نفل پڑھتے نے شکرانے دے. اللہ تیرا شکر ہے بندہ دنیا تو گیا کو سکون آئے گا معاشرے میں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ دا جنازہ اٹھیا ہے. 20 لاکھ بندے نے جنازے شرکت کی تھی. بغداد دیاں گلیاں تے چھتاں لوکاں نہ بھر گئی. اس جنازے نو ویکھ کے 25 تو 30 ہزار یہودی عیسائی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. جدو جنازہ پڑھ کے لوگ فارغ ہوئے آواز آئی اینو تے معاف کاری چھڑیا جنہ اج دا جنازہ پڑھیا میں انہاں دے گناہ بھی معاف کر چھڑے. ایسے لوگ بھی گزرے نے تاریخ چ کہ جڑے دنیا تو جاندے نے انہاں دا جنازہ بھی لوکاں دی بخشش دا سبب بندا ہے. اے زندگی ہے. یہ کدی زندگی ہے کہ دنیا دے اندر ہر انسان بندہ تنگ ہے. رشتہ دار بھی تنگ, بھیڑاں تنگ, بھرا تنگ, یار تنگ, عزیز و اقارب, پنڈ والے کنبا قبیلہ بندے کو تنگ. وہ کو بلا کے ننگو یار بڑا پونکا ہے, بڑا زبان پھاٹے, یہ کو تھوڑے بلا کے اپنا یہ کو ننگ بچاؤ, اپنی عزت بچاؤ. یہ کوئی زندگی نہیں. قرآن کی کہہ رہے ہیں فرمایا وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ. اے میرے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد اچھی کہہ دیو گوڑے چھڑ کے کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سونیاں کوئی بشر جڑا ہے وہ دنیا دے اندر ہمیشہ ہمیش رہن واسطے نہیں آیا. ہر انسان دنیا تو جان واسطے آیا ہے. کوئی بندہ بھی اس دنیا چ ہمیشہ رہن واسطے نہیں آیا. ہر جان نے بے جان ہونا ہے. ہر زی روح چیز نو موت ہونی ہے. لیکن اللہ آندے نے میں نیکی تے بدی دے نال تھانو ازمانا وا. اے جڑی زندگی دیتی ہے نا موت دا بھی تذکرہ رب نے قرآن چ پہلو کیتا ہے زندگی دا بعد چ. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ آندے نے میں تھانو ازمانا وا تھوڑے نیک عملاں دے نال میں تھوڑی ازمائش کرنا وا. اللہ آندے نے تھانو موت بھی دیتی ہے تے زندگی بھی. موت پہلے زندگی بعد چ. آؤ قرآن دا ایک اور مقام اللہ فرماندے نے قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ. اللہ دے نے اسی ایک فرشتے دی ڈیوٹی مقرر کر دیتی ہے. او دا کام ہی جانا کڈنا ہے, ہور او دا کام ہی کوئی نہیں. وہ آؤندا ہے ماواں دے کولوں گوداں چ کھیڑ دے بچے لے جاندا ہے. وہ آوندا ہے ویراں دے کولوں بھرا کھو کے لے جاندا ہے. وہ آوندا ہے بھیناں دے کولوں بھرا کھو کے لے جاندا ہے. وہ آوندا ہے بڈھے ماپیاں کو جوان پتر کھو کے لے جاندا ہے. وہ آوندا ہے اللہ 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 لوگو
बच्चों के कोलों बाप खो के लै जांदा है, उन्होंने तरस नहीं आता, जमातां को खतीब खो के लै जांदा है। कुरान कह रहा है कुल इन्नल मौत अल्लज़ी तफिर्रूना मिन्हु फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम सुम्मा तुरद्दूना इला आलिमिल ग़ैब वश्शहादा फ़युनब्बिउकुम सुम्मा फ़युनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तामलून। अल्लाह पाक फरमाते ने मौत को जिन्ना मर्जी नस लै, जिन्ना मर्जी भज लै, एक वक्त आना मौत आके रहेगी। मौत दे कोलों तू नहीं नस सकदा। अपना मुल्क छड़ के दूजे मुल्क च चला जा, अपना पिंड छड़ के किते डराडा परां सिंध वाल टुर जा, जेड़ा वक्त मुकर्रर है वलई युअखिरल्लाहु इज़ा जाअ अजलुहा वल्लाहु खबीरुम बिमा तामलून। जिथे रब ने तेनू मारना ना, रब ने तेनू उस जगह ते लै जाना। एवें आंदे ने इत्थे यार मेरे को हुण चाह पी के गया, मर भी गया यार, है तो होना जी, मैं तो इकट्ठे बैठे सा। नहीं यार मेरा ज़हन नहीं मनता, एवें कोई झूठी गल ना होए। आंदे हो कि नहीं? वो बोलते नहीं। नबी वली होर आलिम फाजिल ते गुजरे नी चंग चंगेरे, मौत आई बाठा वालिया, मौत आई सब छोड़ अलाके ते कबरी की तेनी डेरे। चार दिहाड़े कोयल वासां ते उड़ के तो जाना, कर कुछ कबर कयामत लई जिथे इन्हें टटिकाना। अल्लाह अल्लाह, अज कबर भुल गए, मौत भुल गए। कुरान आंदा फलौला इज़ा बलगतिल हुल्कूम व अंतुम हीना इज़िन तनज़ुरून व नहनु अक़रबु इलैहि मिनकुम वलाकिन ला तुबसिरून फलौला इन कुंतुम गैर मदीनीन तरजिऊनहा इन कुंतुम स्वादिकीन। इत्थे इधर मेरे हाल वेख, हलक च जान पहुंच गई है। वा अंतुम ही ना इज़िन तन, वाह कुरान मैं तेरी एक एक कैद ते एक एक लफज तो लखां जाना वारदियां ते हक अदा नहीं हुंदा। ये कुरान जिस नबी दे सीने ते उतरिया, अल्लाह उहदे रोज़े ते करोड़ां अरबां रहमतां नाज़िल फरमा। उची कह दो आमीन। अल्लाह अल्लाह, इस तरह ना पूरा नक्शा कुरान बयान करता है। इस तरह मौत हलक च पहुंची, चार पाई दे कोल इधर बुढ़ा प्यो बैठा है, इधर मां बैठी है, ते बाप की आंदा है, ओए पुत्रा वारियां ते मेरियां सन ते लैके तू टुर चले, जाना ते मैं सी, मेरी चार पाई नू कंधा तू देना सी, ते बुढ़े प्यो दे कंधियां ते वजन पा के टुर चले। उत्तों आवाज आउंदी है, बाबा कौन है जिहड़ा किसे दियां वारियां देंदा है? ये ते मेरा निजाम है कि बुढ़े प्योवां नू जवान पुत्रां दियां मैयतां चुकणियां ही पै जांदियां। मां दी है वे पुत्रा, अजे तेरे पेशाब पखाने दियां बदबूआं मेरे नाखना चो नहीं गईयां, ते मैनू पहलू ही जुदाइयां दे के टुर चले। मैं ते तेरियां खुशियां भी नहीं वेखियां। बाठा वाले ओ जवान पुत्र टुर जान ते बुढ़े मापे गलियां दे कख बन जाते ने। मैं ते ये भी वेखिया कि बाज दफा जवान पुत्र दी शादी है,
ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਦੀ ਫੌਤਗੀ ਤੇ ਉਸੇ ਹੀ ਸਮਾਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਪੱਕਦੀ ਹੈ। ਕਾਰੀ ਹਨੀਫ ਰਬਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਖਤੀਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸਫੀਉਰ ਰਹਿਮਾਨ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਰਡ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਲਾਹੌਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਖਾਲੂ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋ ਆ ਰਿਹਾ, ਰਾਹ 'ਚ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਉਹਦੇ ਵਲੀਮੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਟੀ ਪਕਣੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਫੌਤਗੀ ਤੇ ਪੱਕਦੀ ਹੈ। ਐਸਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਇਧਰੋਂ ਜਵਾਨ ਦੀ ਬਰਾਤ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਨ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਕੁਦਰਤਾਂ ਨੇ। ਭੈਣਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਵੀਰ ਵੱਖਰੇ ਰੋਂਦੇ ਨੇ, बीवी अपने ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਤੇ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਪਈ ਰੋਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਲਾ 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 ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਲੱਖ ਵਾਰ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ। ਅੱਲਾ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕੁੱਲੁ ਸ਼ੈਇਨ ਹਾਲਿकुन इल्ला वजहहु लहुल हुक्म व इलैहि तुरजाऊन। किते अल्लाह फरमाते ने कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका जुल जलाली वल इकराम। हर चीज़ फना हो जाएगी, हर चीज़ दुनिया तो मिलिया मेट हो जाएगी, लेकिन बाकी ये बाकी रहेगा, तेरा रब भी रहेगा। इस वास्ते मेरे दोस्तों ये मौत ना किसी दियां लोड़ा वेंदी है, ना थोड़ा वेंदी है, ना ये वेंदी है इस जवान दियां बुढ़े प्यो नू बड़ियां लोड़ां ने, ना ये वेंदी है इन्हां निके निके बच्चियां नू बाप दियां बड़ियां लोड़ां ने, ना ये वेंदी है कि इस मां दियां निके निके बच्चियां नू बड़ियां लोड़ां ने, ना ये वेंदी है ना भैणां नू वीरां दियां बड़ियां जरूरतां ने, ना ये वेंदी है कि इस जमात नू अजे ईसान लई ज़हीर दियां बड़ियां लोड़ां ने, ना ये वेंदी है इस हबीबुर रहमान दियां जमात नू बड़ियां जरूरतां ने, ना ये खतीब वेंदी है ते ना लोड़ा थोड़ा वेंदी है, ते ना किसी दी वजारत ते सदारत वेंदी है। धी मां प्यारी ते बाप प्यारा रो रो नीर बहावे। आखन बोल बच्चा एक वारी अज बोलन तेरा पावे। हुण क्यों कर बोले जिंद नुमानी जद सदा आया इलाही। ओए मार मरोड़ के बन ले चले ये रब दे सखत सिपाही। ये दुनिया दे सिपाही थोड़े नहीं जिन्होंने चार पैसे दे के हथ कड़ियां छुड़ा लवेगा। इन्ना बतशा रब्बिका लशदीद, तेरे रब दी पकड़ बड़ी सख्त है, तेरे अल्लाह दे सिपाही बड़े सख्त ने। ते कुरान की आंदा है, अल्लाह आंदे ने असी जान कढ़ लईए। ऐ जिहड़े तेरे रिश्तेदार ने दुनिया दे डॉक्टर ते हकीम, ऐ दुनिया दे पीर ते मुर्शद, दुनिया दे गद्दी नशीन ते पीरजादे साहबजादे, इन्हां सारियां नूं बुला जेड़ी जान मैं कड्ढी है तरजीऊनहा इन कुंतुम सादिकीन। इन्हां नूं कह वापस विच ही पा देण। जेड़ी जान असां जू कड्ढी है तां बाबियां नूं कह ना विच पा देण। बोलिए पा सकदे ने? ओ बोलो दे सही। नहीं पा सकते फिर कुरान का एक और मुकाम सुन लो। अल्लाह फरमाते ने कल्ला इज़ा बलगति तराकिया। इधर मेरे वाल वेखो, वकीला मन राक वज़न्ना अन्नहुल फिराक वल तफ़्फ़ति साक़ु बिसाक़ इला रब्बिका यौमा इज़िनिल मसाक़ फला सद्दक़ वला सल्ला वलाकिन कज़्ज़ब व तवल्ला सुम्मा ज़हब इला अहलिही यतमत्ता औला लक औला सुम्मा औला लक औला। इत्थे पहुंची ना जान ते आंदा इत्थे कोई दम करने वाला कोई नहीं जेड़ा आन के साडे अब्बे नूं भरा नूं बेटे नूं दम ही कर दे ते मौत दे शिकंजे कोलों बच जाए।
راک دا راک رکیے وچوں ہے، یہ دا معنی ہوندا ہے دم کرن والا. وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، ہن لگی ہے جدائی پین تے روح نکلی ہے نکلن تے سارے کول ہی کھلوتے نے تے لتاں ماردا نا بندہ، لتاں ماردا جو روح نکلدی ہے لتاں ماردا تے آندے نے یار لتاں ماردا دیاں لتاں تے پھڑو. ہن سارے پھڑ کے تینوں مروان ڈے نے جنہاں واسطے حلال حرام دی تمیز نہیں ہو گئی تھی. آندے نے لتاں پھڑ کے سیدھیاں کرو، بازو سیدھے کرو، جسم سیدھا کرو. تو جدو ایتھے جان پتہ کی آندا ہے فلا صدق ولا صلی، نہ میں صدقہ کیتا ہے تے نہ میں نماز ہی پڑھی ہے. تے ہن آنے نماز پڑھو، آندا مولوی جی ٹائم ہی کو نہیں، ڈنگراں نو پٹھے پائیے، گتاوا کریے، کھال پائیے، دودھ چوئیے، کی کریے دسو، ٹائم ہی کوئی نہیں. تے جدو دنیا تو مرنا ہے، بے نماز دی روح نبی پاک نے فرمایا ایویں نکل دی ہے جویں ململ دا دوپٹہ ٹینگراں تے پا کے کھچیا جائے تے لیر لیر ہو جاندا ہے، ایویں بے نماز دی روح دے جسم چوں نکلدی ہے، دا جسم بھی لیر لیر ہو جاندا. اور اللہ دے فرشتے ایتھے بہ کے نا دے منہ تے چنڈا مار دے آندے نے خبیث روح نکل نکل وچوں، نال آندے نے خبیث روح جہنم دے گلیز ٹاٹ نے سامنے فرشتے کھڑے نے، کچھ وائے تے ملک الموت اگے آندا ہے، روح کڈ دے اینو مار دے دے منہ تے ایدی کنڈ تے، چل چھتی نکل. تے او فرشتے ٹاٹ لے کے آندے نے نا بندے دی اکھاں تارے لگ گئی ہیں، او سامنے پورا ٹولا فرشتیاں دا کھلوتا ہوندا ہے، بندہ انہوں نے ویکھ رہا ہے، ملک الموت سرانے بیٹھا ہے. تے آقا فرماندے نے جیڑا بے نماز بد عمل ہے او دی روح بڑی اوکھی نکل دی ہے، تے نمازی دی روح دے جسم چوں ایویں نکل دی ہے جویں مشک چوں آسانی نہ پانی نکل جاندا ہے. نال وی آئی پی پروٹوکول بھی دیتا جاندا ہے نمازی نوں. نیریا چ مسیتے آن والے ہو، وضو کر کے مسیتاں جاؤن والے ہو، نمازاں پڑھن والے ہو، تھوڑا مقام کی ہے. آقا فرماندے نے جدو بندہ نماز واسطے وضو کر کے گھروں نکلدا ہے اس طرح جویں احرام بن کے بیت اللہ دے حج واسطے جا رہے ہیں. اللہ دا مہمان گھروں نکلدا ہے نماز پڑھن واسطے. آقا فرماندے نے دے واسطے اللہ اپنے فرشتیاں نوں آندے نے او میرا بندہ بھی نماز پڑھن واسطے آ رہا ہے میرے گھر دے اندر، اے دے واسطے جنت چ نا اعلیٰ قسم دی مہمان نوازی تیار کرو. سبحان اللہ. ویکھو نمازی دا مقام کن ہے. بے نماز آندا ہے نہ نماز پڑھی نہ رو میں صدقہ کیتا ہے تے اللہ 4 لعنتاں پاندے نے بے نماز تے مرن لگیاں. اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا. بے نمازا تیرے تے لعنت ہوئے لعنت ہوئے پھر لعنت ہوئے پھر لعنت ہوئے. تے پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ اج انہاں دے نام دی مولوی یارویں نہیں کھواندے کھاندے. وہ آندے نے بے نماز مر گیا اینوں غسل بھی نہ دیو، بے نماز مر گیا اینوں کفن بھی نہ دیو، بے نماز مر گیا دا جنازہ بھی نہ پڑھاؤ، بے نماز مر گیا اینوں مسلماناں دے قبرستان چ دفن بھی نہ کرو. بے نماز دی کوئی موت ہے کادا جین ہے. ایتھے دنیا چ ڈنگر رکھے ہو نا تو جس مجھ نو پائیے وڑیویں کھال وہ دودھ نہ دے تو انہوں پرانیاں نہ کوٹنے ہیں. یہ کیوں کوٹنا ہے؟ مولوی جی نو ایڈے مہنگے وڑیویں نے ایڈی مہنگی کھالے نو پانے اتری دودھ نہیں دین ڈی. وہ تیرے ایک ٹائم وڑیویں کھال کھا کے بج دودھ نہ دے انہوں نے مارنا ہے تو جدیاں دن رات نعمتاں تو کھانا ہے تو دے آنکھیں نہیں لگے گا انہیں تینوں دے کچھ نہیں نہ کہنا. بول دے نہیں ہو انہیں کچھ نہیں نہ کہنا. موت کی کہہ رہی ہے؟ موت اپنا تعارف کرا رہی. موت نام ہے کہندے میرا تے جس گر قدم ٹکاواں دکھاں درداں دی بارش پاواں تے خوشیاں خاک ملاواں
रुस्तम जय बहादिर लखां मैं पूनी वांग मरोड़े मैं लुकमा कर लुकमान ज्यां थी हिकमत मान तरोड़े ते मूसा जय पैगंबर मैथों एक पल मोहलत न पाई आसा छोड़ बे आसा टुरिया ते चीज ना कोई उठाई ते गल बड़ी बा कमाल जांदे ने ऐ शतरंज हयाती वाली ते लगदी है बहुत प्यारी ओए खेड गए नी लख हजारां ते ओड़क बाजी हारी अल्लाह अल्लाह दूर गया ते विछड़ गया दी तांग नहीं दिलां तो जांदी हथी जिन्हां नू दफन कर लईए मुकीए आस दिलां दी इस वास्ते मेरे भाइयों जाना ही जाना है रूह निकल गई तो हम अपने पुत्र ही आते हैं अब्बेरां दी घड़ी भी ला लवो अब्बेरां दे कपड़े भी ला लवो ओए उवें नहीं लैंदे ते कैंची ना कट के ही ला लवो ते हुण इत्थों ना शाह साहब दा पता करो इत्थे ही नहीं अज साडे प्यो नूं आके नवा ही दे जिन्हां वास्ते भैणां दे हक मारना है बेटियां दे हक छीन के बेटियां नूं देना है जिन्हां वास्ते भरावां दे हक मारना है लोकां दीयां प्रापर्टियां दे कब्जे करना है लोग यतीमां दा माल खाना है अज ए पुत्र तेरे ते दो लोटे पानी दे भी पाण वास्ते तैयार नहीं तो फिर किस्मत चंगी होई ते कोई पुत्र जनाजा पढ़ा देगा बोलते नहीं वरना तो अक्सर ऐसा ही हुंदा है ना औलाद नूं जनाजे दीयां दुआवां भी नहीं आउंदियां अगले दिन एक डॉक्टर मरिया MBBS 4000 फीस लैंदा सी चैक करन मर गया उहदा इक्को एक बेटा वो भी डॉक्टर हुण प्यो दी मैयत ते पुत्र की खलो गया अब्बा दुनिया दीयां डिग्रियां ते दे के टुर गया जनाजे दी दुआ याद ही नहीं कराई हुण मैं तेरे वास्ते की पढ़ा मैनूं ते दुआ आउंदी कोई तो यार इस दुनिया च अगर 4 पुत्र ने 5 ने अल्लाह 5 ही हाफिज़े कुरान बनाए अगर 5 नहीं तो एक ते कोई पुत्र इवें दा पढ़ा जो कि तेरे मरण तो बाद तेरी मैयत अगे पई होए तेरा पुत्र रो रो के तेरे वास्ते दुआवां करे जेड़ा दुख जेड़ा दर्द अल्लाह ने तेरे बेटे दे दिल च तेरा पाना है वो किसी मौलवी दे दिल च नहीं होना ये गल याद रख लो सब तो वड्डा सदका जारिया जेड़ा ना वो तेरी औलाद है ते जिस बंदे दी औलाद नहीं ना पड़ी वो बंदा समझो जिंदा भी मरिया ते जिदा पुत्र आलमे दीन बन गया हाफिज़े कुरान बन गया वो मर के भी जिंदा है ये गल तवज्जो ना सुनो जिदी औलाद दीन ते नहीं ना वो बंदा जिंदा भी मरिया ते जिहड़ा बेटा हाफिज़े कुरान है दीन दा आलिम है खतीब है दीन पढ़ गया वो मर के भी जिंदा है क्यों उहदे बच्चे ने कोई दुआ खाली जान ही नहीं देनी जिहदे वास्ते अपने माँ बाप वास्ते दुआ नहीं करनी हुण जरा सोचो ना सारे जने बैठे हैं कि आया कि साडियां औलादां इस पासे है ने साडे बच्चे इस पासे है ने ये लम्हा फिक्री है बड़े बड़े इंजीनियर बड़े बड़े डॉक्टर बड़े बड़े साइंसदान बड़े बड़े फिलासफर ऐसे ने जिन्होंने फर्जी गुसल करन दा नहीं पता ਉਹਦਾ जनाजा पढ़ाना तो दूर की गल है जनाजे की दुआ आनी तो दूर की गल मेरे अब्बा जी फौत होए मेरे उस्ताद मोहतरम मौलाना फरूक राशदी साहब अल्लाह उन्होंने सेहत वाली लंबी जिन्हों को बुखारी पढ़ी सेहत वाली लंबी मैं क्या उस्ताद जी जनाजा तुम ही पढ़ाओ कह लगे तेनों मैं कदे वास्ते पढ़ाया तू आप पढ़ा मैं नहीं जी उस्ताद पिछे शगिरद अगे कह लगे अज सारा कुछ ही जायद तू आप पढ़ाए ना मैं पढ़ाया मैं इन्ना रोया मेरे को दुआ ही ना पढ़ी जाए तो बाद मेरे उस्ताद मैनू कंधे तो फड़ के आते ने नाल कह लगे पुत्र ए दर्द जिहड़ा तेरे दिल च मेरे दिल च नहीं सी होना ते अम्मी का जनाजा भी मैं इस तरह ही पढ़ाया अज तक कोई दुआ खाली नहीं जिहदे मैं अपने वालदैन वास्ते दुआ नहीं करता हत्ता कि मेरी बीवी दुनिया तो चली गई मैं उहदे वास्ते भी दुआ करना मैं नफल पढ़ा तहज्जुद पढ़ा नमाज पढ़ा कोई मेरी अत्ताहियात खाली नहीं ए असल चीज है ते जग्गां दे पीर फरमांदे ने
جدوں بچہ اپنے ماں باپ واسطے دعا کردا ہے اللہ او دا جنت چ ایک درجہ بلند کر دیندے نے وہ درجہ کیڈا کجے جنہ زمین آسمان دا خلا ہے ایڈا وڈا ایک جنت دا درجہ ہے تے تو 5 ٹائم آنا ربنا اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب 5 درجے تے ودے نہیں کہ نہیں فرضاں دی گل کرنا جڑیاں سنتا پڑھدے ہو انہاں دا علیحدہ ہے کنے درجے بلند ہوندے نے بندہ آندا اللہ میری تے نیکی بھی کو نہیں سی میرا تے کوئی ایسا عمل بھی نہیں سی تے اللہ روز ہی میرے درجے ودے جا رہے نے فرمایا میرے بندے تیرا پتر دین دا عالم تے نیک نمازی ہے او نماز چ دعا کردا ہے جدوں دعا کردا ہے اسی اودوں ہی تیرا ایک درجہ بلند کر دینے ہاں اے زندگی دنیا تو مر گئے ہیں کپڑے لتھ جانے نے گھڑیاں لتھ جانیاں نے اگر بی بی ہے بی بی تیرے کانٹے لتھ جانے نے زیور اتر جانا ہے ہو کے مجبور آخر تختے تے پایا اے اتار لو کپڑے اے دے آنکھ سنایا اے اوے کسے بھی دل اندر رحم نہیں آیا اے پاڑن پوشاک تھاؤں تھائیں پھر دے کے گسل گل وچ کفنی چا پائیا پھر دے کے گسل گل وچ کفنی چا پائیا لے اوے ویرا تیری ای ہوئی کمائیا چھڈ دیتا تینوں اج اے بھینا تے پائیا کسے بھی ساتھ دیتا نہیں کو جاندا جے نال وہ کفن بھی نصیبان ہے قبر بھی نصیبان ہے ضیاء الحق مر گیا نہ کفن ملیا نہ قبر اور ٹوپی پھڑ کے ایک نفی نے پھر ٹوپی ضیاء الحق دی سی میں ویکھیا کپڑے دیاں ملاں دے مالک دنیا تو گئے 2 گز کپڑا بھی نصیب نہیں ہویا قبر بھی ملی نہیں قبر چ بھی شک کے کفن چ بھی شک کے موت برحق کے بندہ دنیا تے آندا ہے ماں دی ہندیر کوٹری چو دنیا تے آیا ہے تے کی ہی تیرے گل بولو جدو بندہ پیدا ہوندا ہے تے گل کی ہوندا کیوں جی لکوں بھی ننگا تے گلوں بھی ننگا ہتھوں بھی خالی تے پیروں بھی خالی 100 سال 70 سال 50 سال 80 سال زندگی گزار کے چلا ہے ہن قبر دے پیٹ چ جدو ماں دے پیٹ چ آیا ہتھوں پیروں خالی لکوں گلوں ننگا تے جدو قبر دے پیٹ چ جانا ہے ادوں بھی ہتھوں پیروں خالی تے لکوں گلوں تے نیر کا چکیا جے مولوی جی میرے کو لاکھ روپیہ کسی دن چڑھ دے 2 لاکھ ہو جائے نا مزہ نہ آ جائے میرے کو اج مربع زمین ہے کدی 3 مربے ہوئے 3 ہو گئی ہن کدی 5 ہوئے تو پھر کہتا نیر چکے بندے آ تو اپنی اوقات نو پہچان لے قبر والی اس کالی رات نو پہچان لے بندے آ تو اپنی جنہ نل ٹر دس تو ہک تن کے اج قبرانو لے چلے تینوں جانجی بن کے اٹھ ذرا لاڑیا اے برات نو پہچان لے کو سمجھ آؤں نہیں مستی ہو گیا بولو اللہ اکبر کبیرہ اٹھ ذرا لاڑیا اے برات نو پہچان لے قبر والی اس کالی رات نو پہچان لے بندے آ تو اپنی ہن جس اولاد واسطے آئی نماز دی فکر نہیں دن رات بندہ لگا ہے دن رات مسجد دا کو نہیں اذان ہوندی ہے ہو جائے جنہ واسطے سارا کچھ کرنا ہے انہاں دی وفاداری لا کے ہدار تیرا اے یار تیرے چلے نی مٹی دیاں بکاں تیرے منہ تے مار چلے نی تیری اے اوقات
औकात नू पहचान ले। बोलो साड़ी यही बात। सारे जने आप मिट्टी पा पर हटो मैनू 3 बुक मिट्टी दे पा ले। ये मिट्टी पाना भी बड़ा वड्डा अमल जे। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ना क़यामत नूं बंदे दी कोई नेकी नहीं होएगी ते अल्लाह कहणगे ओए उथों कि मिट्टी इहने पाई सी अपने भाई ते मुठ मिट्टी, वो मिट्टी लै गया। वो मिट्टी एक तराजू च रखी जाएगी, जिंदगी के गुनाह एक तराजू, मुठ मिट्टी का वजन ज्यादा हो जाएगा। ये जी भाई ते तू मुठ मिट्टी की पाना है ना, ये मिट्टी तेरी निजात का सबब बन जाएगी। सुभान अल्लाह। कई बंदे जनाजा पढ़ते निगलन की करते। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिहड़ा जनाजा पढ़ता उन्होंने एक किरात का सवाब है। किरात किड्डी है पता जी, जिड्डा उहद पहाड़ है। तो जिहड़ा बंदा मिट्टी पा के कबर के उत्ते फिर उस तो बाद दुआ करके उन्होंने 2 किरात का सवाब, 2 किरात। जिहड़ा बंदा अपने भाई नूं गुसल देंदा है ना, गुसल देन का भी बड़ा सवाब है। एक एक अमल दा रब ने सवाब लिखे। अल्लाह। इस वास्ते मेरे भाइयों इधरों कबर बन गई, अजे कफन मैला नहीं होया, मिट्टी पुरानी नहीं हुई, तो पिछे की होण दिया? तेरे पिछों औलाद तेरी पानियां ने फंडियां, माल तेरे दियां फिर पैनियां ने वंडियां, कफन दी चिट्टी जई सुगात नू पहचान ले, बंदे आ तू अपनी। बड़ी बाकमाल गल, तवज्जो मेरे वल, मैं जड़ी गल करना चाहना वा, अल्लाहु अकबर कबीरा। जरा अगे भी गल सुन। तेरे पिछों तेनू किसे याद भी नहीं करना, तेरी आई दोस्ता फिर किसे भी नहीं मरना, मौत दी अनोखी जई वारदात नू पहचान ले। अल्लाहु अकबर। मेरे भाइयों दुनिया आरजी है। मरण तो बाद जिहड़ा अगला सफर है ना, उहदा पहला जिहड़ा दिन है ना, वो 50,000 साल का दिन हो। आका फरमाते ने बेनमाज मर गया जदों कबर च जांदा है, आसमान तो काले मुँहां वाले 2 फरिश्ते आउंदे ने। अल्लाहु अकबर। एक दा नाम मुनकर है, एक दा नाम नकीर है। कबर चान के दाखिल होंदे ने, इनू फड़ के बिठा लेंदे ने, आंदे ने मन रब्बो का, दस तेरा रब कौन है? ये आंदा हा हा लादरी, मैनू की पता है रब किनू आंदे ने, क्योंकि दुनिया च रब नू सजदा कीता ही नहीं। खुदा दी कसम खा के कहना बेनमाज का छुटकारा को नहीं जे। मैं बावजू मस्जिद च बैठा, बेनमाज की कोई निजात नहीं जे। जानी दी माफ़ी है, चोर दी है, बदकार दी है, शराबी दी है, बेनमाज की माफ़ी हदीस च किते नहीं जे। क्यों शाह जी? है माफ़ी? बेनमाज की कोई माफ़ी, कोई हदीस च ऐसी हदीस है ही नहीं। पूछा जाता है मन नबियों का, तेरा नबी कौन है? आंदा हा हा लादरी, मैनू नहीं पता। माँ दीनों का, तेरा दीन केड़ा? आंदा हा हा लादरी, मैनू नहीं पता। उतो आवाज आउंदी है अन काज़बा अबदी, मेरे बंदे ने झूठ बकिया। फ़अफ़रिशूहु मिनन्नार व अलबिसूहु मिनन्नार वफ्तहू लहू बाबन इलन्नार। जहन्नम दी अग दा इहदी कबर च बिस्तर ला दिओ, जहन्नम दी अग दा इहनू लिबास पहना दिओ, जहन्नम दी एक मोरी एक दरवाजा इहदी कबर च खोल दिओ। फिर नबी पाक ने फरमाया 99 सप एक घट 100 इहदे ते मुसल्लत कीते जांदे। एक सप एक डंग मारेगा ते 40 साल तक वह जहर नहीं जाएगा। ते तिरमिज़ी दी मैं अगले दिन एक रवायत पढ़ना, आका फरमाते ने कबर दा सप कबर चो मुंह बाहर कढ़ के एवं फूक ही मार देना ते रूए जमीन ते क्यामत आ जाए, सब्जा कोई ना नजर आए। इत्थे दुनिया च कोई बंदा कहे ना मैं तेरे बिस्तर ते एक डेमू वेख्या भूंड ते ही बिस्तर झाड़ने मंजी झाड़ने, की होया यारो मेरा यारां दा ही इत्थे कोई डेमू वेख्या। दुनिया का आम आदमी जिहड़ा झूठ भी बोल सकता है, वो आके मैं तेरे बिस्तर ते एक भूंड वेख्या तेनों नींदर नहीं आउंदी। ते पूरी कायनात दे सच्चे नबी ने कहा तेरी कबर च एक घट 100 99 सप होने ने
تے ٹھویاں دا حساب ہی کوئی نہیں، تے پھر تینوں سویرے فجر ٹائم بسترے تے نیندر کیویں پی جاندی ہے؟ بول دے ساڈیاں مسیتاں نماز دے ٹائم کیوں ویلیاں؟ کدی سوچے؟ بے نماز دے اتے ایک روایت چاہندا 70 سپ مسلط کیتے جاندے نے، پھر قبر اس بے نماز نو ایویں گھٹ دی ہے، ادھر میرے ال ویکھو، اس طرح کر کے دوواں ہتھاں دیاں انگلاں نو میرے پیغمبر نے آپس داخل کیتا، بے نماز دی جڑی ہے نا اس طرح قبر اینو دباندی ہے، ایدیاں سجیاں پسلیاں کھبے پاسے تے کھبیاں سجے پاسے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام قبرستان چو آپ دی سواری گزر دیے پئی تے اوٹھنی جیڑی ہے انہیں بدکنا شروع کر دیتا ہے، ٹپنا شروع کر دیتا ہے، ڈرنا شروع کر دیتا ہے۔ آقا فرماندے نے اے جڑیاں دو قبراں نے انہاں نو عذاب ہو رہا ہے، انہاں دی قبر دے وچوں آواز اوٹھنی نے سنی ہے تے ڈر گئی ہے، اللہ اللہ اللہ، ایک انہاں دے وچوں قبر والا پیشاب دے چھٹیاں تو پرہیز نہیں سی کردا، تے دوسرا بندہ جیڑا ہے یمشی بن نمیمہ، دوجا بندہ چغل خور سی، چغلیاں کرن دی وجہ تو قبر چ عذاب ہونا ہے، پیشاب دے چھٹیاں تو جڑا بندہ پرہیز نہیں کردا قبر چ عذاب ہوئے گا۔ اہی جتھے مرضی پیشاب کرنا پہ جاندے ہیں نا، ایویں جتھے مرضی سلوار تھلے کی موترنا شروع کر، کوئی پاکی پلیتی دا نہیں پتا۔ نبی دے صحابی نے ایک سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ، انہاں نو نا غزوہ احد تیر لگا حلق چ، زخمی ہو گئے، ناڑ کٹی گئی، آپ نے زخمی حالت چ لین دا مسجد نبوی چ خیمہ لا دیتا، نبی علیہ السلام خود انہوں دعائی کھلا رہے ہیں، خود دی خدمت کر رہے ہیں، انہوں موت آ جاندی ہے۔ جدوں یہ صحابی فوت ہویا ہے، میرے پیغمبر علیہ السلام ایدہ جنازہ اٹھا کے صحابہ لے جا رہے ہیں، تے ایدے جنازے دا وزن ہی کوئی نہیں، ایدے جسم دا وزن ہی کوئی نہیں۔ کئی بندے آندے نے منافقین مدینہ وزن تے نیکی آندے ہوندے نے، لیکن آقا فرماندے نے میرے صحابیو پتہ جے سعد دنیا تو گیا ہے، 70,000 فرشتے نے آن کے دے جنازے چے شرکت کیتی ہے، یہ دی وفات تے اللہ دا عرش بھی ہل گیا ہے۔ تے نبی علیہ السلام بھی نا پچھوڑیاں چک چک کے ٹورن، فرمایا فرشتیاں دے پران دے کدے میں محمد دے پیر نہ آ جان۔ 70,000 فرشتے نے تے اللہ دا عرش ہل گیا ہے، آسمانہ دے دروازے دے واسطے کھل گئے نے، لیکن آقا یہ قبر تے بیٹھے نے، اللہ اکبر الحمدللہ سبحان اللہ اللہ اکبر۔ صحابہ نے اللہ رسول اگے کدی تساں کسے قبر تے ایویں نہیں کیتا؟ فرمایا آج کی خیر ہے؟ فرمایا سعد کنا بندہ نیک سی، یہ وفات تے اللہ دا عرش بھی لیا، 70,000 فرشتے نے آن کے دے جنازے نو کندھا بھی دیتا ہے، یہ جنازے شرکت کیتی ہے، جنازہ پڑھیا، میں پڑھایا تسی پڑھیا، لیکن ایک دفعہ کتے نا پیشاب دے چھٹے پہ گئے سن سعد تے قبر جڑی ہے نا سعد نو ملی ہے، میری سعد نے اس طرح کٹیا تے میں سبحان اللہ الحمدللہ کہا تے قبر نے سعد نو چھڑ دیتا ہے۔ اللہ وہ ایڈے نیک بندیاں نو بھی قبر مل دی تے جڑے بعد نے انہاں دا کی حال ہوئے گا؟ قبر مروڑے جویں کولو مروڑ دا، گنے دیاں مٹیاں جویں ویلنا توڑ دا، پناہ خدا دی لوکو کاکھ نہیں جے چھوڑ دا، اللہ بچاوے ساڈے تائیں۔ حضرت فاطمہ دا جنازہ میرے پیغمبر دی بیٹی دی میت نو قبر دے سرانے رکھیا جاندا ہے، ایک صحابی آندا ہے اے قبرے تو جان دی نائی تے میت کس دی آئی، اے پاک رسول اللہ دی بیٹی تے حسن حسین دی مائی، آیا طرفوں قبروں آوازہ سن تو میرے بھائی، حسب نسب دی لوڑ نہیں ایتھے عملاں نال رہائی۔ گل تے عملہ نہ بننی، بندہ دفن کر کے ویکھو نا اولاد بھی واپس آ گئی، مال ایتھے ہی رہ گیا،
آ جڑا کمایا سی نا کدی یہ نہیں کسے کیا یہ کفن نو جیب لا کے وچ مال پا دیو حاجی صاحب دے کام آئے گا، کدی کسی نے آکھیا؟ ایتھے دنیا چہی آنے میں اینیاں مربے دا مالک ہاں، اینیاں پیلیاں دا مالک ہاں، اینے پلازے نے، اینیاں بلڈنگاں نے، اینے مکان نے، مولوی جی اینیاں دکاناں نے۔ اللہ نے تیری ساہ جڑی تیرے وچوں نکلدی ہے تو یہ مالک نہیں، تو زمیناں دا مالک پیا بننا، زمیناں دا مالک بننا۔ قبر تینوں 5 مرتبہ یاد کر دیئے روزانہ، انا بیت التراب، میں مٹی دا کچا مکان، کوٹھیاں چ زندگی بسر کرنے والے آ، میں مٹی دا کچا گھر ہاں، تیرے تھلے بھی مٹی، تیرے اتے بھی مٹی، سجے کھبے بھی مٹی، مٹی دا ہی فرش ہونا ہے۔ انا بیت الدود، میں سپ تے ٹھویاں دا گھر ہاں۔ اللہ، میرے سپ بڑے زریلے نہیں، میرے ٹھوئے بڑے زریلے نہیں۔ ایک نا فوجی سی، فوجی پرانے وقت ہی تھانوں پتہ ہے فوج جڑی ہی سکیم تے نکلدی ہوندی سی، فوجاں جدوں چھوٹے چھوٹے ہوندے سن، ہن تے فوج خیر سکیماں والے کام ہی کوئی نہیں نا، ہن فوجی ماشاءاللہ ساڈے اللہ تعالیٰ انہاں نوں سلامت رکھے، انہاں نے ملک سلامت ہے، ہن نہیں نکلدے۔ اللہ ادو نا درمیان چ ایک فوجی صاحب بیان کرتے ہیں، درمیان چ قبرستان تے ادھر بھی فوجی تے ادھر بھی دوجے ساتھی، جیڑی چیز لینی دینی ہوندی سی نا قبرستان چ گزر کے جانے ہیں۔ یہ فوجی آندا بھی دوپہر دا ٹائم تے میں قبرستان چ پیا گزرا تے قبر تے میری نظر پئی تو قبر ایویں ہلے پئی اس طرح، آندا میں قریب گیا نا کہ ڈنگر نے کوئی پیر رکھا سی، سوراخ سی، میں نال دے سورج سر تے سی، نال میں اکھ لائی نا، اکھاں لا کے ویکھیا تے اندر نا ٹھواں میت نو ڈنگ مارے، میت بھی ہلے تے قبر بھی ہلے، تے جڑا ہی نا رفل لگے چھرا لگا ان میں وچ داخل کیتا، وہ چھرے دے نال نا میں ٹھوئے نو پیچھے کیتا، وہ پیچھے ہوندی بجائے قبر چوں نکلیا میرے مگر لگ گیا۔ آندے نے ایک چھپڑی پانی والی سی، وہ پانی یہاں جمع کیتا سی کوئی برتن برتن دھون واسطے، میں جا کے چھپڑی چ وڑ گیا بھی پانی تے نہیں آئے گا، آندا میں پانی چ وڑیا، ٹھوئے نے پانی دے منہ تے اپنا پانی دے اوتے اپنا منہ رکھیا ہے، یعنی ٹھوئے نے اس پانی چ ڈنگ ماریا، آندا پانی ایویں ابلیا جویں ہانڈی ابلدی، تو وہ جنیاں جنیاں لتاں میریاں اس پانی سن ساریاں گل گئی۔ دنیا دا کوئی ڈاکٹر، کوئی حکیم، کوئی طبیب، کوئی دوائی، کوئی ملم ایسی نہیں جڑی میں لائی ہوئے لیکن میریاں لتاں ٹھیک نہیں ہوئی، جدا ٹھواں اتنا زریلا ہے۔ میرے بھائیو اس قبر دا فکر کرو، قبر دا، انا بیت الوحدہ، میں تنہائی دا گڑا، تو کلیا ہونا ہے، 2 4 5 تیرے نال نہیں ہونے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نو جدو قبر دا سن دے نا تے زارو قطار رو پیندے، پوچھیا عثمان تینوں تے نبی نے زبان نبوت چو جنتی آکھیا ہے تے تو رونا کیوں ہے؟ فرمایا قبر چ کلے ہی ہونا ہے، کوئی بندہ ہوتے نہیں ہوئے، قبر دا شکنجا بڑا ہے، قبر دے عذاب بڑے نے، قبر نو اڈی کان روز رہندیاں نے تیریاں، موت گھر تیرے روز مار دیے پھیریاں، قبر نو اڈی کان روز، کلا ایتھے آئے تے کلا ایتھوں جانائی، ایتیاں پتاں تیرے آنا کم تیرے آنائی، جنا لئی تو راتی دینے کریں ہیرا پھیریاں۔ یہ جب پھر یہ کرنے ہیں نا اولاد واسطے، اپنا بھروسہ نیوں تیرا کڑی پل دا، کرنا ایمان پلا دس کیڑی گل دا، تیریاں تے ساواں وی نہیں بندیا اے تیریاں۔ کوئی بندہ کہہ سکتا سا میری ہے؟ بولو، خدا نہ کرے، خدا نہ کرے کتے سا اوکھی ہو جائے نا تو ڈاکٹر نے ٹیکہ لائی یار سا سوکھی ہو، تیری سا بھی تیری نے، زمین تے دور دی، وہ جنی زمین ہے نا اسی عارضی مالک ہاں، حقیقی مالک کون ہے؟ اللہ۔ میں اگلے دن نا مجھے یاد نہیں، میں قرآن پاک پہ پڑھا،
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਆਇਤ ਆਈ ਜਿਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਲਾਮ ਨੌਕਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੰਦੇ, ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਰੀਕਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਆਰਜ਼ੀ ਮਾਲਕ ਬਣਾਇਆ, ਤੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਮਾਲਕ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਸ਼ਰੀਕਾ ਤੈਨੂੰ ਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਮਲਕੀਅਤ 'ਚ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਹਕੀਕੀ ਮਾਲਕ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਰੀਕ ਵਾਰਾ ਖਾਏ ਬਈ? ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰੀਕ ਵਾਰਾ ਖਾਏ? ਮੈਂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹਕੀਕੀ ਮਾਲਕ ਹਾਂ। ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਦੇਣ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਕਬਰ ਵੀ ਬਣ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਆਬਾਈ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕਬਰਸਤਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਕਬਰਸਤਾਨ 'ਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਕ ਪੱਕੀ ਕਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਭਾਈ ਫਰੂਕ ਪੱਕੀ ਕਬਰ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਗਏ ਹੋ ਮੇਰਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਪੂਰੇ ਕਬਰਸਤਾਨ 'ਚ ਇੱਕ ਤਖਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਕਬਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਸਾਰਤ ਕੀਤੀ ਉੱਥੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਤੌਣੀ ਲਾਈ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆਪ ਖੁਦ ਇਹਨੂੰ ਢਾ। ਕਬਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਮਿਟਣ ਵਾਸਤੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਤ ਮਿਟਣ ਵਾਸਤੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉੱਠਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਨਾਨੀ ਕੋ ਛਿੱਤਰ ਖਾਂਦਾ, ਉਹ ਨਵੀਂ ਕਬਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ, ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਖੋਤਾ ਹੀ ਨਪਿਆ ਹੋਏ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਕਾੜਿਓ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਕਬਰ ਬੋਲੀ, ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਦਰਬਾਰ ਸੀ, ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਤਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਾਹ ਇਨਸਾਨਾ, ਪੂਜਨ ਤੇ ਆਏ ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਾ ਪੂਜੇ, ਜੇ ਪੂਜਨ ਤੇ ਆਏ ਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨੱਪ ਕੇ ਪੂਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ। ਕੋਈ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉੱਠਦਾ ਉੱਥੇ ਝੰਡਾ ਲਾ ਲੈਂਦਾ, ਨਾਲ ਕਬਰ ਬਣਾ ਲੈ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨੁਸ਼ਹਿਰੇ ਵਿਰਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੜਕ ਬੰਦੀ, ਉਹਨੇ ਲੁੱਕ ਡਰਮ ਵਾਲਾ ਲੁੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਕ ਵਾਲਾ ਡਰਮ, ਉਹ ਨੱਪ ਕੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਝੰਡਾ ਪੀਰ ਲੁੱਕ ਸ਼ਾਹ। ਉਹ ਠੇਕੇਦਾਰ ਭਾਬੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਪੀਰ ਕਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ? ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਨਾ ਉਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚੋਂ ਸੜਕ ਨਿਕਲਣੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਲੁੱਕ ਦਾ ਡਰਮ ਨੱਪ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਦਰਬਾਰ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਪੀਰ ਲੁੱਕ ਸ਼ਾਹ ਬੜੀ ਕਰਨੀ ਵਾਲਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਡਾਓ ਵਲਡੋਜ਼ਰ, ਕਿਹੜਾ ਲੁੱਕ ਸ਼ਾਹ ਆ ਗਿਆ? ਉਹ ਡਰਮ ਵਿੱਚੋਂ ਚੜਿਆ ਕੜਾ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਲੁੱਕ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਰੇੜਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਹਾਲ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਕੀਦਾ ਤੌਹੀਦ ਦੀ ਦੌਲਤ ਨਾਲ ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਫਰਮਾਏ, اور صحیح معنی سانو آخرت دا فکر کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ شیخ القرآن فرماندے میرے ویر مسافر سوچ ذرا اس جگ دا اکو پھر آئے، اتھو نظر بچا کے ٹر چلیے اگے سفر بڑا لمے رائے۔ جا ویخ قبر دی وادی نو آبادیاں دی بربادی نو، چھڑ دنیا دی غم شادی نو، ایتھے پائیاں ویچ نکھیڑا ہے، ایتھے قبران دے ٹھیر او چیرے نی، دس تھلے وس دے کیڑے نی، کئی تیرے تے کئی میرے نی، اے اجڑے آندہ ڈیرا ہے۔ میرے ویر مسافر سوچ ذرا ایک سے جگ دا ایکو پھیرا ہے، ایتھو نظر بچا کے ٹور چلیے اگے سفر بڑا لمیرا ہے۔ جدو آخری آوے سا اللہ میں کہاں لا الہ الا اللہ، ساڑی لگی توڑ نبا اللہ، ساڑا ساتھ نبی دے سنگ بتھیرا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق دے اور صحیح معنی اج قبر حشر دا فکر کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جڑا بچہ دیتا ہے پائی منیر صاحب دا پوتا، اللہ اس بچے نو حافظ قرآن بنائے، انہوں سے ہاں جی والدہ دے بارے دو جگ اندر جے تو سوکھ چانے، دساں عمل میں کر تو کی لیا کر، جس حال اندر ماں ہووے راضی اسے حال اندر تو ہی جی لیا کر۔ اچھا بولنا ماں تو بول بیٹھی، ماں سامنے لبانو سی لیا کر، جے تینو سکون دی لوڑ ہووے پیر ماں دے تو کے پی لیا کر۔ جاواں صدقے میں ماں دے نام اتوں
ਮਾਂ ਆਖਿਆਂ ਸੀਨੇ 'ਚ ਠੰਡ ਪੈਂਦੀ, ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਮਾਂ ਕਹੀਏ, ਲੱਗਦਾ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਖੰਡ ਪੈਂਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰੇ ਨਾ ਕੰਡ ਯਾਰੋ, ਉਹਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਪੁੰਜੇ ਨਹੀਂ ਕੰਡ ਪੈਂਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਦਾ ਬੇਅਦਬ ਹੋਵੇ ਪਸਰੂਰੀ, ਉਹਨੂੰ ਦੁਆ ਜਹਾਨਾਂ 'ਚ ਫੰਡ ਪੈਂਦੀ। الحمدللہ رب العالمین۔